जी नाज़रीन, आज जैसा कि आपको मालूम है कि गश्ता की जानिब से अपने मुतालबात के हक के लिए आज कराची में एक बहुत बड़ा एहतजाज जो था वो किया जा रहा था। वहाँ पर पुलिस ने जो है पहुँच कर जो है इन पर तशद्दुद का निशाना बनाया है। असातिज़ाओं की बहुत बड़ी तादाद जो है पूरे सिंध से वहाँ पर आई हुई थी। तो इस हवाले से हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद है मोहम्मद रफीक राजपूत, जो गश्ता के जिला सांगड़ के अहदेदार हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या मामलात हुए हैं, आपने क्या देखा वहाँ पर और कितने के लोग वहाँ पर मौजूद थे और किस किस्म के मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिल्कुल खैरियत, आप सुनाएं। आज आपके गश्ता की जानिब से जो है एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है कराची में किया जा रहा था, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या देखा आपने अपनी आंखों के सामने? जी हाँ सही, हमारा जो है एहतजाज जारी था, पुरअमन एहतजाज, जो कि हमने प्रेस क्लब के सामने हमने पहली कॉल दी हुई थी कि हम 28 तारीख को अगर हमारे मुतालबात न माने गए तो हम 28 तारीख को प्रेस क्लब के सामने कराची के अंदर धरना देंगे। उसी हिसाब से हमारे सिंध से हज़ारों की तादाद में असातिज़ा कराम जो है आए हुए थे और पुरअमन एहतजाज हमारा जारी था कि पुलिस ने आकर हम पर लाठीचार्ज किया, शेलिंग की और असातिज़ा कराम को जख्मी किया, बदतमीज़ी की, जो कि काबिल शदीद मज़म्मत हमारे साथ जो है ये असातिज़ा के साथ बदतमीज़ी की गई, जिसका हम जितनी मज़म्मत करें इतनी कम है। अच्छा, मुख्तलिफ टाइम में आपने ताल के लेवल पर, जिले लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर एहतजाज किए, उसका भी कोई हुकूमत के ऊपर जो है कोई असर अंदाज हुआ है? उसके बाद आज आपने एहतजाज यहाँ कराची में भी किया, कौन से मुतालबात है जो आपकी हुकूमत नहीं मान रही है? असल में हमने 11 तारीख को तालकों के अंदर जो है पूरे सिंध के तालकों में एहतजाज किया। उसके बाद हमने 18 तारीख को 18 मार्च को जो है ज़िले के अंदर हर ज़िले में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुख्तलिफ ज़िलों में मुख्तलिफ तारीखें थी। हमारा जो ज़िला सांगड़ है उसके अंदर हमने 18 तारीख को शहीद बेनज़ीराबाद में, 20 तारीख को जो है डिवीज़न के अंदर हमारा एहतजाज था और पूरी सिंध की जो कॉल थी हाजी अशरफ खाचकली जो कि हमारे मरकज़ी सदर हैं, उनकी तरफ से पूरे सिंध की जो एहतजाज की कॉल थी वो 28 तारीख को आज के दिन हमारी वहाँ एहतजाज थी। असल में हम हमारा जो एहतजाज है वो ये है कि मैनेजमेंट कैडर जो इस वक्त गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये जो है असातिज़ा के हक में बिल्कुल असातिज़ा के खिलाफ है। इसी के इस मैनेजमेंट कैडर के खिलाफ हमने एहतजाज किया है। अच्छा, आज जो तशद्दुद किया गया है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? जनाब, तशद्दुद जो है असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद करना, देखो जिस कौम को तबाह होना है वहाँ की तालीम को तबाह कर दो और तालीम को तबाह करने में इस वक्त जो है कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद करना, दूसरे मुल्कों में असातिज़ा को देखकर गाड़ियाँ रुक जाती हैं और पाकिस्तान में असातिज़ा पर तशद्दुद किया जाता है। ये जुल्म की इंतहा है हमारे साथ। कितने लोग जख्मी हुए हैं तकरीबन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जनाब, लोगों की तादाद जो है जख्मी, बहुत ज़्यादा तादाद में असातिज़ा कराम जख्मी हुए हैं, जिनको फौरन जो है लेकर गए। हमारा धरना अभी भी जारी है, प्रेस क्लब के सामने में इस वक्त भी धरना हमारा जारी है और मुतालबात जब तक नहीं माने जाएंगे उस वक्त तक धरना जारी रहेगा। अच्छा, इस पर जो यहाँ के वजीर है सरदार अली शाह, तालीम के मिनिस्टर है, उन्होंने कोई इसका रद्दअमल दिया है? अभी तक कोई नोटिस दिया है इस हवाले से? या पीपी की यहाँ पर जो क़यादत है, पीपी का ये सिंध के अंदर हुकूमत है पीपी की, इस हवाले से किसी ने अभी तक कोई इसके ऊपर कोई अपना मजम्मती किरदार अदा किया हो, कोई इस पर कोई ऐसा? जी, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमारे साथ कोई ऐसा जो है खातिर का जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस तरह से पहले भी होता रहा है, मुतालबात को जो मानते नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों में कह दिया जाता है अल्फाज में कि भाई हम जो है इस चीज़ को अभी मान लेते हैं, आपके मुतालबात 2.5 लाख करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक हमारे मुतालबात के नोटिफिकेशन नहीं निकलेंगे उस वक्त तक हम इन बातों को नहीं मानेंगे। अच्छा, आपके एहतजाजों की वजह से जो है अभी जो इम्तिहानात का भी मरला था जो 25 मार्च से शुरू होना था, वो भी जो है मुअत्तल हुआ। अभी आप क्या कहेंगे, आप इस अमल को कैसे देखते हैं कि अभी इम्तिहानात हो पाएंगे या इस पर आपकी जो आला क़यादत है वो इसका कोई रद्दअमल दूसरा आएगा तो इससे बच्चों की जो तालीम है वो भी एक तबाही की तरफ जा रही है? जी, बच्चों की तालीम का देखो, हज़ारों वैकेंसियाँ इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से एजुकेशन में खाली पड़ी है, वो भी अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई। और उसके अलावा दूसरा ये कि हमारा जो है जब तक मरकज़ से जो हिदायतें आएंगी उसी पर अमल करेंगे। फिल4 जो है हमारा बाइकाट है, इम्तिहानात से भी बाइकाट है और हम इस मामले में जब तक हमें मरकज़ से जो हिदायतें मिलेंगी उस वक्त तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब अभी आपके अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो हो सकता है कि जो इम्तिहानात है वो मुअत्तल हो सकते हैं? जी, बिल्कुल, इम्तिहानात मुअत्तल नहीं, हमारा बाइकाट रहेगा। अच्छा, इम्तिहानात मुअत्तल हो सकते हैं या आप इम्तिहानों का बाइकाट करेंगे? हमारा इम्तिहानों का बाइकाट होगा। अच्छा, आप कैसा देख रहे हैं कि आपको लगता है कि आपके इन जो मुतालबात हैं
ان کے اوپر کوئی عمل ہوگا, بہت جلد کوئی ایسا فیصلہ آنے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بس اسی امید پر ہم نے جو ہے یہاں پہ کراچی میں پریس کلب کے سامنے آئے تھے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے نا بات کو سنا جائے گا. ہماری بات کو سنیں. دیکھو ہماری بات ہمارے جائز مطالبات ہیں, ماننے ہوئے مطالبات. ہم کوئی نیا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم نے کسی تنخواہ بڑھانے کے لیے ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے. اصل میں جو مطالبات اس سے پہلے مانے جا چکے ہیں انہی مطالبات کو مینجمنٹ کیڈر کے تحت اور ایس ایس ٹی ایس سی ٹی یہ کوئی نئے کیڈر جو ہے لانچ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا. ہمارے جو گریڈ اساتذہ کو جو گریڈ ملے ہوئے ہیں وہ گریڈ دوبارہ سے کوئی 16 میں چلا جائے گا, کوئی 15 میں چلا جائے گا, کوئی 14 اسکیل میں جائے گا. یہ ہمارا ٹائم اسکیل جو ہے ختم کیا جائے گا. اسی لیے جو ہے اسی وجہ سے ہمارے احتجاج جاری ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ مطالبات کیوں نہیں مانے جاتے ہیں؟ اگر یہ اس طریقے کے وعدے کیے جاتے ہیں پھر وہ عمل نہیں ہوتا, اس میں کون سی چیزیں جو ہے مداخلت کرتی ہیں جو ان پر عمل نہیں ہو پاتا ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اصل وجہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے 2014 میں یہ مطالبات مان لیے گئے تھے. جب کس کی گورنمنٹ تھی جب آپ کے مطالبات 2014 میں مانے گئے تھے؟ جناب ہمارا سیکرٹری اس وقت پیچو صاحب تھا, فضل اللہ پیچو. مطلب پیپلز پارٹی کی حکومت ہی تھی؟ جی گورنمنٹ جو ہے, اور اسی وقت یہ مطالبات ہمارے مان لیے گئے تھے. اور دوبارہ سے جو ہے مطالبات کو پھر ابھی دوبارہ نیا مینجمنٹ کیڈر لا کر یہ مطالبات ہمارے دوبارہ نہیں مانے جا رہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب پی پی کی جو حکومت ہے جو سندھ میں اس وقت ہے وہ نہیں چاہتی کہ آپ کے مطالبات جو مانے جائیں, تو اس میں آپ وفاق سے کوئی رابطہ کیا ہے آپ کی سالہ قیادت نے کہ وفاق سے اگر رابطہ کرے وہاں سے آپ کے مطالبات منوائے جائیں؟ اصل میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وفاق سے ملک نہیں ہے, اس صوبے سے وابستہ ہے, صوبائی ادارہ ہے. اور ہمارے مطالبات جو ہیں وہ صوبے سے ہی ہوں گے. مرکز سے ہمارے مطالبات جو ہے کیونکہ یہ جو وفاقی ادارہ ہو تو ہم مرکز سے رابطہ کریں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ آپ کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ بالکل جناب, ہمارے مطالبات مانے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مطلب عمل اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس حوالے سے مطلب ان کی حکومت جو انوالو ہے مطلب وہ نہیں چاہتی کہ آپ کے مطالبات جو مان کر جو ان پہ مستقل طور پر جو ان کا حل نکالا جائے, یہ احتجاج وغیرہ سے جو جان چھڑائی جائے, اس سے مختلف جو ہے بچوں کی تعلیم بھی جو تباہ ہوتی ہے, ابھی امتحانات میں بھی بڑی خلل پیدا ہو رہا ہے, بچوں کی تعلیم تباہی کی طرف جا رہی ہے. مطلب حکومت, آپ کا کہنا یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ بھلے اس طریقے کی تباہیاں ہوتی رہیں؟ جناب یہ دیکھو یہ ہونا چاہیے کیونکہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اس کو مان لیں. ہمارے مطالبات جائز ہیں, ان کو ماننا ہوا ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ مطالبات اساتذہ کے جو مطالبات ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جب اساتذہ یہاں پر رہے ہیں تو گورنمنٹ سے مطالبات منوانے کے لیے آئے ہیں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کریں, ہماری بات کو سنیں. جب ہماری بات کو جب سنیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مطالبات ہیں کیا. بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے. جب مطالبات ہمارے جو مطالبات ہیں, جب جیسے ابھی دیکھو انہوں نے بورڈ تھے تمام بورڈ سندھ کے, انہوں نے جب اپنا احتجاج کیا تو دوسرے دن جو ہے گورنمنٹ جو ہے فوراً وہ ہمارے منسٹر تک چلے گئے وہاں ان کے پاس اور ان کے مطالبات کو مان لیا گیا. اسی طرح سے ہمارے مطالبات بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے, ہماری باتوں کو سنا جائے. جب ہماری بات سنیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے مطالبات ہیں کیا. اس سے دور بیٹھ کر کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. بڑی مہربانی آپ کا عوامی نیوز کو ٹائم دینے کی. वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट.